अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज खुदा खुदा करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक स्पीच की 7 दिन के बाद पार्लिमान के एक हिस्से को एतमाद में लिया। अंग्रेजी में स्पीच की, जो मैं समझ सकता हूँ अंग्रेजी में, क्योंकि अमूमन मेरा ख्याल है कि अंग्रेजी में स्पीच नहीं करनी चाहिए अगर अपनी असम्बली से आप मुखातिब हैं, लेकिन इस मरतबा शायद ज़रूरी थी कि मैसेज देना था बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी को कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस किस्म के और हमारा रिजॉल्व क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच कैसी है? मेरे ख्याल में 3-4 नुकात हैं जो हमें हाईलाइट करने चाहिए। एक, उन्होंने बताया कि उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन का पस मंज़र क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसको उन्होंने निगेट किया। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर जो है वो मुतहिद है। उन्होंने मीडिया स्पिन डॉक्टर्स की बात की कि पाकिस्तान के इदारों के अंदर शायद जो दूरी का तसव्वुर दिया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसामा बिन लादेन को लाने वाले कौन हैं बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने, उन्होंने ये सवाल रखा। अमेरिका को क्या मैसेज दिया और कितना मौसर था, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन साथ हम आपको ये बताते हैं कि व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट आ रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर इस ऑपरेशन पर शर्मिंदा नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर ने तो ये भी कहा है एक इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि मुल्ला उमर और अयमन अल ज़वाहिरी के खिलाफ ऑपरेशन में हमारे साथ होना है या नहीं। इन्हें ऑपरेशन तो उन्होंने करना ही है। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमें बड़ी खुशी है शाह साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नाज़रीन शेख रोहेल असगर साहब, जो मेंबर है कौमी असम्बली के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनके साथ सेनेटर प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब जमात इस्लामी की तरफ से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गुलाम फरीद काठिया साहब को भी दावत दी है और हमें बताया गया कि वो तशरीफ ला रहे हैं, उनकी कुर्सी खाली है, जब आएंगे तो उनको बिठा देंगे। लेट मी गो स्ट्रेट टू यू शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने शायद 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया था। आज की स्पीच के बाद आपका ख्याल है कि इस मुतालबे से आपको दस्तबरदार नहीं हो जाना चाहिए कि अच्छी स्पीच नहीं थी? मायूस कुन स्पीच थी, ताख़ीर से की गई। देखिए, अब स्पीच का अगर आप पूरा मुताला करें तो एक उनने तारीख बताई, फॉरेन पॉलिसी का स्टेटमेंट था, अपने रिजॉल्व का जिक्र किया, वो सब कुछ सही उन्होंने फरमाया। लेकिन सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि आज पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, आज जो हमारे लैप्सेस हैं, आज जो हमारे फेलियर्स हैं, आज जो पाकिस्तानी कौम सवालात का जवाब चाहती है, इस तकरीर में उनका कोई जिक्र ना था। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दो तीन चीज़ें उन्होंने कही। एक, उन्होंने फरमाया कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया गया है। वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पहले ही हो चुका था। आपके इल्म में है कि आर्मी चीफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे चुके थे और वो अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब शायद सियासी इन्वेस्टिगेशन की बात करिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, अनलेस ही वाज रेफरिंग, नहीं उन्होंने जिक्र, आपके ख्याल में पुरानी इन्वेस्टिगेशन को रेफर? देखिए, उन्होंने जिक्र किया कि वो सरबराही में होगी लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल साहब के, तो वो तो उससे जाहिर होता है कि वही है। लेकिन उसमें जो अभाम रह गया है वो ये है, उन्होंने जिक्र नहीं फरमाया कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कब मुकम्मल की जाएगी, और ना ये बताया कि क्या वो पब्लिक की जाएगी कि नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने की, जो मैं समझता हूं कि मुनासिब थी, कि उन्होंने जॉइंट सेशन का इजलास कहा कि 13 तारीख को बुलाया जाएगा और इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अब वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं आपके, उनके सवालात हैं और उनको जवाब नहीं मिल रहे, और जब तक सही ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी एक एजुकेटेड डिबेट जो है वो जन्म नहीं लेगी। और मैं समझता हूं कि उस क्या ऐसा था जो शाह साहब कदा कलामी, क्या ऐसा था जो आपके ख्याल में वो कह सकते थे, नहीं कह पाए, जिससे बैनुल अक़वामी तौर पर जो कैंपेन चल रही है उसके अंदर वो थोड़ी सी थम जाए? क्या ऐसी बात वो कह सकते थे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ताख़ीर से आया है। अब देखिए, उन्होंने एक तकरीर में एक और ऐलान फरमाया कि डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट का इजलास मुनक़िद किया जाएगा, लेकिन उस पर भी मुबहिम बात हुई, तारीख नहीं दी गई कि इजलास कब होगा। इंटरनेशनल दुनिया को जो हमने मैसेज देना चाहिए था वो ये था कि आइए हमारे साथ बैठिए और बताइए कि आपकी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी और उस अंडरस्टैंडिंग में आपकी गफलत क्या थी। देखिए, उन्होंने एक बात की कि हमारी अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड है ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन 2 मई को तो ना उन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट का एहतराम किया ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया,
تو وہ آپ کی یہ پیغام نہیں دے سکے پرائم منسٹر صاحب امریکیوں کو یہ پیغام نہیں دے پائے. جو میوچل ٹرسٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اتنے ذمہ داری نہیں ہیں کہ آپ سے انفارمیشن شیئر کرتے, انٹیلیجنس شیئر کرتے, آپ اس کو لیک کر دیتے. تو یہ آپ ٹرسٹ کا فقدان بھی آ گیا, رسپیکٹ کا فقدان بھی آ گیا. تو یہ کیسی ریلیشن شپ ہے؟ ہمیں کاٹیا صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو متعارف میں نے آپ کے آنے سے پہلے کروا دیا. ہمارے اعتماد کا بھرم رکھنے کا شکریہ, آپ واقعتاً تشریف لے آئے, تھینک یو ویری مچ. ذرا یہ بتائیے گا, میں ابھی بات کر رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ پرائم منسٹر کی سپیچ 2 لفظوں میں آپ کے خیال میں تگڑی سپیچ تھی, اچھی تھی یا نہیں تھی؟ جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی, جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی. تمام پیغامات درست گئے, ہاں ٹھیک ہے, قوم کا دل ہلکا ہو گیا. نہیں یہ تو قوم کو پتہ ہے, یہ تو قوم کو پتہ ہے, میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. نہیں آپ قوم کو نمائندے ہیں گاٹیا صاحب. قوم جو ہے وہ کروڑوں عوام پہ ہے. اب کس نے سنا ہے کس نے نہیں سنا یہ ان کا اپنا امپریشن ہے, لیکن میرے نزدیک میں جو سمجھتا تھا اس کے مطابق صحیح پیغام, زبردست پیغام ہے. آپ بتائیں جی آپ سارے لا رہے ہیں, کیوں آپ کو پسند نہیں ہے اسپیچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی باتیں سن رہا تھا, شاہ محمود قریشی کی باتیں سن رہا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ 7 دن کے بعد پرائم منسٹر نے تقریر کی. اس سے پہلے بھی کسی نے کہا جی پالیسی بیان دے دیا انہوں نے. پرائم منسٹر جب بھی بولتا ہے وہ پالیسی بیان ہوتا ہے. ٹھیک, کیا وہ پالیسی بیان سمجھا جائے جو انہوں نے پہلے دن سوٹ ووٹ پہن کے ٹی وی پہ آ کے بڑا خوشی کا اظہار کیا, جی ہم نے بہت بڑا مارکا سرزد کر دیا. پریزیڈنٹ نے بغیر سوچے سمجھے دوسرے دن اس میں ایک امریکن آرٹیکل لکھ دیا کہ جی یہ بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا کارنامہ کیا, بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے بعد ہمارے ملک پہ کیا افتاد آ پڑیں گی. تو آپ یہ کنفیوژن کا پالیسی بیان ہے کون سا؟ پہلے والے ہیں, پہلے والے ہیں یہ. اچھا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کاٹیا صاحب کے کیوں وزاداری ہے. اب دیکھیں اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کریں گے تو میں کوشش کروں گا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی. اگر آپ کاٹیا صاحب سے یہ پوچھیں گے, آن ایئر پوچھیں گے, لائیو پوچھیں گے, تو کاٹیا صاحب یہ کہیں گے جی تقریر اچھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بریک میں شاید کچھ اور کہیں, یہ کہیں گے تو پھر جاتے ہی ان کو لے دیں. پارٹی لیڈر ہو سیز کہ مایوس کن سپیچ تھی. ہاں وہ کسی حد تک ان کا کیا ایلیمنٹ نہیں تھا. چلیں اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ بار بار یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والے کی آنکھ نکال لیں گے, ہم اپنی اسٹریٹجک سچویشن کو بہت بہتر بنا رہے ہیں, ہم اپنی جو ہمارے ماحول ہمارا بہتر ہو گیا, اٹامک جو آپ کی ہیں چیزیں ان کو ہم بہت اچھی طرح حفاظت کر سکتے ہیں. آج بھی وہ ذکر تھا, لیکن کیا ہوا 2 مئی کو یہ اندھوندھاک واقعہ پیش آیا, اور ٹھیک 1 یا 2 دن کے بعد ڈرون حملہ ہوا, اس میں 18 بے گناہ لوگ مارے گئے. کہاں ہیں آپ, کہاں پہ ہیں کون سی آپ کی؟ سینیٹر صاحب ویسے ایک تو یہ بتائیے ٹیکنیکلی کیا آج بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کو بھی سپیچ سننے کا موقع دیا جاتا اور جوائنٹ سیشن سے خطاب ہوتا؟ ایک اور بہت بڑا بلنڈر میں سمجھتا ہوں. اب آپ اس سیگمنٹ سے نکل جائیں. آپ نے کہا جی 13 مئی کو ایک جوائنٹ سیشن ہوگا اور اس میں اکثری قیادت آئے گی, اور آپ ان کیمرہ نہیں, اب ان کیمرہ نہیں چلے گا طلعت صاحب. اب آپ کو یہ سب کچھ ان لوگوں کو بتانا ہے جن لوگوں کے جذبات کے ساتھ آپ کھیلتے رہے. ٹیکنیکلی بتائیں, بہتر نہ ہوتا ویسے طلعت صاحب؟ ہم تو سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن نے مل کر پورے ایوان نے واک آؤٹ کیا اس بات پہ کہ 1 ہفتے سے 2 مئی سے سینٹ کا سیشن چل رہا ہے. اس دن سینٹ کا سیشن ہو رہا تھا, اور اس دن یہ مطالبہ کیا گیا کہ پرائم منسٹر کو آ کے سینٹ کو بریف کرنا چاہیے, یہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے. لیکن ان گزشتہ 7 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ سینٹ کی طرف پلٹتے, بیرون ملک بھی چلے گئے بیچ میں. اور آج سینٹ نے پورے ایوان نے بشمول حکومت کے واک آؤٹ کیا احتجاجاً اس بات پہ کہ پرائم منسٹر یہاں پہ کیوں نہیں آیا. کاٹھی صاحب ابھی اس میں ریلیکٹنس کیا ہے؟ ادارے آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ کوئی میڈیا کا فورم بھی نہیں, آپ کے اپنے پارلیمان کے ادارے ہیں, جلدی سے کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جاتا ہے اس کو؟ یہ توڑ کے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں توڑ کے بیان نہیں. آج کافی دنوں کے بعد تقریباً 1 ہفتے کے وقفے کے بعد اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا. پروفیسر صاحب نے ٹھیک کہا کہ اسمبلی میں وہ نہیں آئے ہوں گے, ہاں تو وہ اجلاس یہ آج انہوں نے تقریباً 1 ہفتے کے بعد کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب باہر تھے, جب واپس آئے تو ان کی میٹنگ ہوئی ہے تینوں سربراہان کی. تو ظاہر ہے کہ کسی اپنے طور پہ اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پھر تو وہی صورتحال ہو جاتی ہے نا. اجتماعی
पूरी क़यादत का एक बयान होना चाहिए ना, पॉलिसी बयान होना चाहिए ना, क्या उसको बगैर तैयारी के हर आदमी अपने पास से आज का बयान मुकम्मल तैयारी के साथ जरा हम इसके ऊपर जी गो अहेड शाह साहब, गो अहेड। तलत, आपका सवाल ये था कि पाकिस्तान को, वजीर आजम को क्या पैगाम देना चाहिए था। देखिए Exactly. बात यह है कि अमेरिका के साथ हम उनके हलीफ हैं। हमने उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज किया, मैंने उसका आगाज किया। अब उस डायलॉग की रूह क्या थी? उस डायलॉग की रूह ये थी कि हमारे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा है, हम कभी करीबी दोस्त रहे हैं और कभी हम मोस्ट सैंक्शनड दोस्त रहे हैं प्रेस्लर अमेंडमेंट के ज़माने में। हमारी ताल्लुकात जब तक पीपल सेंट्रिक नहीं होंगे ये मुस्तहकम नहीं होंगे। पीपल सेंट्रिक ताल्लुकात के लिए हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतना है। हार्ट्स एंड माइंड्स को शाह साहब वो डायलॉग की रूह तो बदरू बन गई है ना, अब वो तो रूह नहीं रही है। नहीं, देखो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। नहीं, देखे ना तलत, मकसद क्या था उसका? मकसद ये था एक पार्टनरशिप बनाने का। ठीक, ये जो वाकया हुआ है इसने उसकी रूह को मुतासिर किया है और जिस स्पिरिट से उस डायलॉग को शुरू किया गया था उसके बिल्कुल बरक्स बिहेवियर है। ये उसके बरक्स बिहेवियर है। कलामी होती है। वो 2 मई जो है अमरीकी इसको कह रहे हैं गेम चेंजर, वो दुनिया के लेवल पर भी इसको गेम चेंजर कह रहे हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी गेम चेंजर कह रहे हैं। शाह साहब 2 मई से पहले जो था, माजरत के साथ हमारी नजर में दैट्स ओवर। ओके, मतलब ये कि आप 2 महीने के बाद, मई के बाद तो आपको एक नई पैराडाइम बनानी। मैं आपको आई लीव यू विद दिस थॉट तमाम पैनलिस्ट के सामने कि हमने इंगेज किस तरह करना है, दुनिया को बताना क्या है, किस फोरम को एक्टिवेट करना है और प्राप्त है। वो एक पानी की तरह बह जा रहा है। फिर देखिए तलत, पैराडाइम बड़ा वाज़ेह है तलत जी। बट लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद आके पैराडाइम पे बताना क्या अमेरिकियों के साथ क्या पैगाम जी हम दे सकते थे, नहीं दिया हमने। स्टे ट्यून्ड।